দ্য ফ্রুট অফ দ্য স্পিরিট, পবিত্র আত্মার ফলের বিষয়। কারণ আমরা প্রত্যেকটি বিশ্বাসী, যতজন প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করেছি, আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা প্রত্যেকে পবিত্র আত্মা পেয়েছি। ইয়েস, তাই না? পবিত্র আত্মা আমরা প্রত্যেকে পেয়েছি। পবিত্র আত্মা এমন নয় যে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে আসে আবার পবিত্র আত্মা চলে যায়, এরকম নয়। অনেকে এরকম মনে করে। অনেক চার্চে এরকম শিক্ষা দেওয়া হয় যে তুমি যদি পবিত্র আত্মাকে ডাকবে তবে উনি আসবেন, তা না হলে উনি আসবেন না। অনেক সময় মানুষ ভুল শিকার হয় পবিত্র আত্মার বিষয়। কিন্তু মনে রাখবো একটা কথা, যেই দিন আপনি प्रभु यीशु ख्रिस्ट के विश्वास करेছেন, जिस दिन आपने यीशु मसीह को विश्वास किया है दिल में, हृदय में, और अपना जीवन को प्रभु के हाथ सौंप दिया, उसी दिन परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो सील कर दिया और वो आपको एक चुना हुआ व्यक्ति बना लिया। आप उस भेड़ में शामिल हो गए जिसको प्रभु ने, परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए चुना है। और उसका साइन क्या है? द साइन इज द होली स्पिरिट। वो कभी भी नहीं जाएगा, भले वो शांत रहेगा, लेकिन वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपको उसको बुलाने के लिए बहुत सारे ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके अंदर है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर है, अविश्वासी में नहीं है, एक विश्वासी में है। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाता है ताकि वो प्रभु का मन को जान सके, प्रभु परमेश्वर का मन को जान सके। What the Lord wants you to do, परमेश्वर आपसे क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे आप आराधना करें, कैसे आप प्रार्थना करें, कैसे आप सेवा करें, कैसे आप दान करें, कैसे आप आपका फैमिली बिताएं, कैसे आप बाहर में गवाही देंगे, कैसे आप क्या करेंगे। दिस ऑल थिंग्स, ये सारे विषय पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे, राइट। तो पवित्र आत्मा का कुछ फल हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हम उस अध्याय में जाएंगे। আমরা যাব গালাতীয় তার 5 অধ্যায় তার 22 থেকে নিয়ে 23 পদ পর্যন্ত। আমি পড়ছি গালাতীয় 5 অধ্যায় 22 পদ থেকে আর 23 পদ পর্যন্ত। কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয় দমন, এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাই। মাংসের উপর জয়লাভ করা ও মন্দ কাজ না করা এক বিষয়, কিন্তু ভালো কাজ করা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। এই মাংসের উপর জয়লাভ করা, विन ओवर योर फ्लैश, ओके। अपना शरीर जो है, ये शरीर हर वक्त चाहता है पाप करने के लिए, क्योंकि हमारा पाप शरीर है, ये पाप में डूबा हुआ शरीर है। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, ये शरीर, ये फ्लैश ऑलवेज पाप करने के लिए चाहेगा। इसीलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को दिया, विभिन्न धरनेर ওই সমস্ত মানসিক অভিলাষগুলোকে পূর্ণ করে, যেগুলো আমরা মতি লিখিত সুসমাচার 5 অধ্যায় 21 থেকে 32 পদ পড়ি। আমরা আমাদের জীবনে কি পবিত্র আত্মার অনুপম অনুগ্রহগুলি, মানে পবিত্র আত্মা का শক্তি, क्षमता, ক্ষমতা কি আমরা আমাদের জীবনে অনুভব করি? দুটো তফাৎ আমি আপনাদের কাছে দেখাতে চাই। একটা হচ্ছে মাংসের কাজগুলি, মাংসের কাজ আর পবিত্র আত্মার ফল। দেখুন, আপনি যদি পড়বেন 19 পদ, মাংসের কার্য সকল প্রকাশ আছে, সেগুলি এই বেশ্যাগমন, অসুচিতা, শৈরিতা, প্রতিমা পূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য, মন্দতা, মত্ততা, রঙ্গরস,
তৎসাদৃশ্য অন্য অন্য দোষ। দুটো জিনিস আমি আপনাদের কাছে হাইলাইট করতে চাই, একটা হচ্ছে মাংসের কার্য, একটা হচ্ছে আত্মার ফল। यू थिंक अबाउट वर्क इज ए एफर्ट, लेबर, स्ट्रेन, टॉयल, ये सब वर्क से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप कार्य करेंगे, काम करेंगे, तो आपको एफर्ट देना है, लेबर देना है, तो आपका काम होगा, है ना। तो कोनो কাজ করতে গেলে কি দরকার আছে? আমাদের পরিশ্রমের দরকার আছে, এফর্টের দরকার আছে, ক্ষমতার দরকার আছে, হ্যাঁ, সহ্য শক্তির ক্ষমতার দরকার আছে। এইগুলোর দ্বারা কাজ হয়। একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছে, দিজ আর দ্য মাংসের কাজ। এইগুলো আমাদের মাংসের কার্যের ফলে আমরা এগুলো পাই। पवित्र आत्मार फल इट प्रोड्यूस, इसमें अपने आप प्रोड्यूस होता है। इट्स ए गिफ्ट ऑफ गॉड। हम कोई फल के लिए तकलीफ नहीं करते। एक आम जो पेड़ में होता है उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता। इट्स कम्प्लीटली गिवन बाय गॉड। तो कार्य डिपेंड करছে পরিশ্রমের উপরে, কার্যের উপরে, হ্যাঁ, আমার এফোর্টের উপরে, লেবারের উপরে, কিন্তু ফল ডিপেন্ড করছে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে। ফল দেখতে সুন্দর, বিউটিনেস থাকে, আর এটা ফলের মধ্যে যে বিষয়টা থাকে যেটা কার্যের মধ্যে নাই, ফলের মধ্যে লাইফ থাকে, রাইট, যেটা কার্যের মধ্যে লাইফ থাকে না। ফলে একটা বীজ উৎপন্ন করে, সেই বীজ থেকে আরেকটা গাছ উৎপন্ন হয়, দ্যাট মিনস তার মধ্যে জীবন আছে, বাট কার্যের মধ্যে জীবন নাই, রাইট। সেই জন্য আমাদের মাংস কার্যকে প্রডিউস করে, ডেড ওয়ার্ক। ইব্রিয় 9:14 তবে যিনি অনন্তজীবী আত্মা দ্বারা নির্দোষ বলিরূপে আপনাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়েছেন, সেই খ্রিস্টের রক্ত তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রিয়াকলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয় সূচি না করিবে, যেন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের आराधना करते पारो। सी आप यहाँ देखिए, एक बात लिखा है कि तुम्हादेर संवेद के मृत क्रियाकलाप कार्य जो है मरा हुआ है, देयर इज नो लाइफ। ओके, हम जो भी काम करेंगे देयर इज नो लाइफ, बट इफ ए फ्रूट प्रोड्यूसिंग देयर इज ए लाइफ। आप अगर फ्रूट को प्रोड्यूस करते हो, देयर इज ए लाइफ। आवर ओल्ड नेचर विल नॉट प्रोड्यूस एनी फ्रूट। हमारा ओल्ड स्वभाव जो है, जो हमारा मरा हुआ स्वभाव जो है, मरा हुआ इंसान, जब हम प्रभु में नहीं थे तब एक मरा हुआ व्यक्ति थे। जैसे इफिसियो बताता है, हम पाप के अधर्म में मरे हुए थे। ओके, सो मरे हुए व्यक्ति में आप कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक नया व्यक्ति तैयार किया है। नाउ यू आर ए लिविंग क्रिएचर। जैसे पतरस बताता है कि খ্রিস্ট যিশুতে তিনি আমাদেরকে এক নূতন জীবন দিলেন, আর এই নূতন জীবনে কি কি কথা বলে, न्यू टॉक्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स। बहुत सारे फ्रूट्स के बाद पवित्र नया व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं। तो ये दो जो कॉन्टेस्ट है, एक है हमारा कार्य के द्वारा क्या करते हैं, और एक है हमारा पवित्र आत्मा के फल के द्वारा क्या होता है। कार्य जिसमें जीवन नहीं है, वही हमारा फल में जीवन है। कार्य जो मरा हुआ होता है, फल जो जीवित होता है। तो हम जब एक आयत को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 1:13, रोमियो 1:13 पद पढ़बो। আর হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে তোমরা এই বিষয়ে অজ্ঞাত থাকো, আমি বারবার তোমাদের কাছে আসিবার মনস্থ করিয়াছি, আর এই পর্যন্ত নিবারিত হইয়া আসিয়াছি, যেন পরজাতীয় অন্য সকল লোকের মধ্যে যেমন, তেমনি তোমাদের মধ্যেও কোনো ফল প্রাপ্ত হয়। তোমাদের মধ্যেও কোনো ফল
প্রাপ্ত হই। নূতন আত্মা মানে যারা প্রভুকে জেনেছে, বিশ্বাস করেছে, দে আর দ্য ফ্রুট। ওকে, দে আর দ্য ফ্রুট। দের আর সো মেনি ফ্রুটস। আর রোমিও 6:22 হ্যাঁ 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 ওকে, এখানেও দেখুন ফল কথাটা লেখা আছে। কি বলছে? তোমরা পবিত্রতার জন্য ফল পাইতেছ। ওকে, ফল পাইতেছ, তাহার পরিণাম অনন্ত জীবন। ওকে, সো প্রথম পরিণাম, প্রথম ফল আমরা দেখলাম খ্রিস্টতে যারা আসে তারা এক ধরনের ফল। তারপর আমরা দেখলাম পবিত্র জীবন, আপনার লাইফের পবিত্র জীবন is a life of, is a kind of fruit. Then third, রোমিও 15:26-28, রোমিওর 15:26-28। কারণ জেরুজালেমস্থ পবিত্র দিগের মধ্যে যাহারা দিনহীন, তাহাদের জন্য মাকিদোনিয়া ও আখায়া দেশীয়েরা প্রীত হইয়া সহভাগিতা সূচক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছে। বাস্তবিক তাহারা প্রীত হইয়াই তাহা করিয়াছে, আর তাহারা উহাদের কাছে ঋণীও আছে। কেননা যখন পরজাতীয়রা আত্মিক বিষয় তাহাদের সহভাগী হয়েছে, তখন উহারাও সাংসারিক বিষয় তাহাদের সেবা করিবার জন্য ঋণী। অতএব সেই কর্ম সম্পূর্ণ করিবার এবং মুদ্রাঙ্ক দিয়া সেই ফল তাহাদিগকে দিবার পরে আমি তোমাদের নিকট দিয়া স্পেন দেশে গমন করবে। এখানেও দেখুন ফল কথাটা লেখা আছে। এই ফলটা কি? এই ফল হচ্ছে গিফট বা आर्थिक सहायता, साहाय्य, आर्थिक दान। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रूट। माकिदोनिया मंडली के बारे में पढ़ेंगे। यू नो, लिखा है एरा दीनोताय परिपूर्ण। दीनोता मतलब मालूम है? दीनोता मतलब इनका खाने का कुछ नहीं था। ये क्या खाएगा, खाने का कुछ नहीं था। लिखा है अगाध दीनोता। अगाध दीनोता मतलब बहुत 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 गरीब था, हैं? इसका गरीबी का कोई सीमा नहीं था। बट इतना गरीब होते हुए भी ये पौलुस को रोम जाने के लिए, यरूशलेम जाने के लिए इन्होंने पौलुस को मदद किया था। इसलिए प्रेरित पौलुस जब फिलिपियों के पत्र पढ़ेंगे, कोरिन्थियों के पत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा है कि आपका जो दान हमें बहुत मदद किया। तो परमेश्वर हमारा हृदय के दान को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो ये इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रूट जो प्रोड्यूस अपना हृदय से होता है। अनदर कलसियो 1:10, कलसियो 1:10 এখানে আপনি আরেকটা ফলের কথা পাবেন। কলসীয় 1:10 আমি পড়ছি। আর তদ্বারা প্রভুর যোগ্যরূপে সর্বতভাবে প্রীতিজনক আচরণ করো, সমস্ত সৎকর্মে ফলবান ও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে বর্ধিষ্ণু হও। সমস্ত সৎকর্মে ফলবান। ওকে, এভরি গুড ওয়ার্ক in you, all kind of good work, it's a kind of fruit which you are producing. लास्ट में और एक आयत पढ़ेंगे, वो लिखा है इब्रानी 13:15, इब्रानी 13:15, ইব্রিয় 13:15 আর অনেক ফলের কথা লেখা আছে। ইব্রিয় 13 অধ্যায় তার 15 হ্যাঁ আমরা তাহারি দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়ত বলি, অর্থাৎ তাহার নাম স্বীকার করি, উচ্চধারে ওকে, কি লেখা আছে এখানে? তাহার নাম স্বীকার করে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়ত স্তব বলে, অর্থাৎ তাহার নাম স্বীকারকারী অষ্টাধরের ফল উৎসর্গ করি। व्हाट इज दैट? मुंह के द्वारा जो फल है वो है प्रशंसा, धन्यवाद, स्तुति, परमेश्वर के नाम की बड़ाई। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रूट। ओके,
तो परमेश्वर हम सबको बहुत सारे फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस दुनिया में रखा है। आप अगर एक पेड़ लगाएं, उसमें अगर फल ना आए तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं और वो बताते हैं कि एक पेड़ जो है 3 साल से फल नहीं दे रहा, इसको काट डालो। तो मालिक कहता है कि नहीं प्रभु इसको मत काटो, इसको और 1 साल जीने दो, अगर वो फल देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर काट डालना है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर हम सब से आशा करते हैं ताकि हम प्रभु के लिए फल को उत्पन्न करें। और कौन सा फल है हम लोगों ने देखा है? অনেক কিছু ফল আছে, দানের ফল আছে, সেবা করার ফল আছে, তারপরে আরও আমরা কি দেখলাম? প্রভুতে লোক আনার ফল আছে, তারপরে কি দেখলাম? होली लिविंग से काइंड ऑफ फ्रूट। जब हम होली जीवन यापन को करते हैं, पवित्र जीवन यापन, लोग प्रसन्न होते हैं और लोग अट्रैक्ट होते हैं प्रभु में। वो एक फल है जिसके द्वारा आप लोगों को प्रभु के पास लाते हो। इस प्रकार बहुत सारे फल के बारे में आप बाइबल में पढ़ेंगे। तो ये परमेश्वर चाहते हैं ताकि हम अपना फल को प्रोड्यूस करें। और গালাতীয়তে 5:22 কি বলছে? যে ফল আমরা দেখতে পাই অনেক প্রকারের আছে, যেখানে জয়, আনন্দ, শান্তি, এই সমস্ত এখানে ফলের একটা লিস্ট আপনি দেখতে পাবেন। আর এই লিস্টকে মূলত 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ফার্স্ট 3 কোয়ালিটি কি? প্রেম, আনন্দ আর শান্তি। এই 3টে ঈশ্বর দত্ত ফল, ঈশ্বর দেয়। ওকে। দ্বিতীয় নেক্সট 3 কোয়ালিটি ম্যানওয়ার্ড, মানে মানুষের কাজ, যেটা হচ্ছে লং সাফারিং। उसके बाद क्या है? লং সাফারিং। उसके बाद গডলিনেস অ্যান্ড জেন্টলনেস। এগুলো হচ্ছে ম্যানওয়ার্ড, মানুষের এগুলো সহ্য। লং সাফারিং, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, মানুষকে সহ্য করতে হবে। उसके बाद জেন্টলনেস, ভদ্রতা, মানুষের জীবন ঈশ্বর আশা করেন। उसके बाद গুডনেস, ভালো স্বভাব, মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আশা করছেন। ওকে। তো 3টে কোয়ালিটি, প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ঈশ্বর দত্ত দান, ঈশ্বরের গুণাগুণ, এগুলো আমাদের মধ্যে আছে। আরও 3টে যে দান আমরা দেখতে পেলাম, এটা হচ্ছে মানুষগত। এবং তারপরে আমরা আরও 3টে, ফাইনাল যে 3টে আমরা দেখতে পাই, ওটা হচ্ছে সেলফের জন্য, মানে নিজস্ব, সেলফ ওয়ার্ড, যেটা হচ্ছে फेथफुलनेस। एम आई फेथफुलनेस? क्या मैं फेथफुलनेस हूँ? और क्या है? मीकनेस, मृदुता। फेथफुलनेस হচ্ছে বিশ্বস্ততা, মিকনেস হচ্ছে মৃদুতা। আর কি? আরেকটা হচ্ছে মিকনেস, তারপরে আর হচ্ছে সেলফ কন্ট্রোল, আত্মসংযম। এই স্বভাবগুলো হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য। ওকে। 3টে কোয়ালিটি ঐশ্বরিক জীবনের জন্য, 3টে কোয়ালিটি আমাদের সমষ্টিগতভাবে জীবনের জন্য, আর 3টে কোয়ালিটি হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত लाइफের জন্য। सो दिस ऑल आर फ्रूट्स। जब एक अंगूर को हम देखते हैं, उसमें अलग से अंगूर नहीं होता, एक फल को जो गुच्छा होता है उसको हम बोलते हैं कि अंगूर फल। আমরা বলি না আঙ্গুর ফলগুলি, আঙ্গুর ফল, ওর মধ্যে সব কিছু রয়েছে। ঠিক একটা বিশ্বাসের জীবনে এই সব গুণাগুণগুলো ঈশ্বর তিনি আমাদের দিয়েছেন, যেন আমরা কি করি? আমরা কাল্টিভেট করি। ওকে। ফ্রুট তৈরি করার জন্য কাল্টিভেট করতে হয়। ফ্রুটকে এমনি আনা যায় না। ফ্রুট তৈরি করতে গেলে কি করতে হয়? আমাকে কষ্ট করতে হবে, গাছকে সার দিতে হবে, গাছকে যত্ন করতে হবে, গাছকে জল দিতে হবে, গাছের উপরে রোদ পড়া চাই, গাছকে কেয়ার করতে হবে অন্যান্য পশু থেকে যারা গাছকে খেয়ে নেয় বা নষ্ট করে, কীট পোকা থেকে। তো এইগুলো হচ্ছে আমার আত্মিক জীবনকে রক্ষা করার জন্য, প্রোটেকশন করার জন্য ঈশ্বর আমাকে দিয়েছে। সেটা সার, জল, যা কিছু আছে ঈশ্বরের বাক্য, প্রার্থনার দরকার, স্যাক্রিফাইস দরকার, ফাস্টিং দরকার। ওকে। এই সব কিছু একটা গাছকে তৈরি করতে পারে যথেষ্ট ফল দেওয়ার জন্য। দ্য ফ্রুট ऑफ स्पिरिट विच लॉर्ड वांट्स यू, परमेश्वर चाहते हैं
ओके, आइए परमेश्वर की आराधना करें, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबको सहायता करें। आने वाले दिन हम सब अपना जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए हम फल उत्पन्न करें और साथ साथ लोगों को भी हम वो फल दें ताकि वो प्रभु को जान पाए। प्रार्थना करेंगे।